ST Moto, uvijek imajte na umu da vozite u okviru svojih mogućnosti, nemojte se precjenjivati i nikako ne pokušavajte radnje iz videozapisa jer posljedice mogu biti kobne. Za sva pitanja, indikacije i nuspojave obratite se ST Moto jer znanje je naš moto. Dobar dan, pozdrav svima. Evo nas sa dugo očekivanim motorom koji je danas jako popularan samo zbog svoje cijene i njegove snage. Radi se dakle o Yamahi MT-09 Tracer, dakle čak i u prometnoj piše da je MT-09. Ovaj motor je napravljen na bazi od MT-09. Do sada nismo imali prilike imati motor sa 3 cilindra, ja sam samo čuo da Škoda ima 3 cilindra. Evo izgleda da ima Yamaha, šala mala, znači 3 cilindra, 115 konja, jako nervozan motor, ima 88 Nm okretnog momenta što je dosta dobro, jako dobro ga izgleda, znači moderno, svemirski, farovi naprijed, motor je dosta prostran i može ga vozi bilo koji viši vozač. 2015. godine kad izašao MT imali su puno primjedbi na njega, međutim 2016. godine su popravili dosta tih nedostataka, tako i na ovome Traceru što se tiče ovjesa i tako dalje. Međutim, ono što sam primijetio dok sam uopće dolazio do ovdje, kad sam tek uzeo motor, mislim da i dalje ima jako puno mana što se tiče ovjesa. Motor je pogodan za visoke vozače, teške vozače, dakle uopće nije upitno da će vas on moći povući, ima jako puno snage. Za moj pojam mislim da ovaj motor presnažan i mislim da je ovjes jednostavno nije dobro uglađen za toliku snagu koliko ovaj motor isporučuje. Također smo ovdje dobili jedan novitet 2016. godine, 3 moda vožnje. Dakle imamo standard, to je nešto onako, nije baš puna snaga, ali ajmo reći da imamo možda nekih 110 konja. Na A modu imamo 115 konja. I na B modu koji je nekakav kišni mod ima 95 konja, dakle to je nekako najslabija varijanta i to koristimo za kišu i za loše vremenske uvjete. Također motor ima traction control, međutim nema opciju podešavanja koliki će on biti. Dakle može vam samo biti upaljen ili ugašen. Danas je to moderno, danas to svaki drugi motor ima, znači traction control i ABS. Ja nisam fan ABS-a, ali to ste već čuli naravno prije. Ono što mi se ne sviđa na motoru je zadnji kraj mi je nekako nedovršen i jako mršav. Mislim da su trebali tu još malo nadopuniti, ali dobro, nema veze šta je tu je. Također imamo ovdje priliku za staviti bočne kufere, stražnji kufer, dakle kao nekakav putni motor. Ovdje zaštite motora, to jest mašine, kako god hoćete. Iznenadilo me rezervar koji je za današnji pojam dosta velik, dakle 18 litara. Gume su 120, 180, znači nekakav standard. Ima ove zaštite za ruke, što je također dobro i to je jedna stavka od touring motora. Ono što je bilo dobro kod ovoga motora, danas su im cijene naravno polovnih dosta narasle, međutim 2016. ako se ne varam, cijena je bila 78.000 kuna, ono na nekim božićnim popustima. Mislim di ćete vi kupiti motor za 78.000 kuna sa 900 kubika, 115 konja koji je jako živahan i mislim da je to bio pun pogodak što se tiče izlaska na tržište. Naravno kvaliteta izrada samih plastika jako loša, znači ne sviđa mi se uopće ovoga. Sve se nekako drma, treska, škripi, retrovizori jako dobri, lipo ukomponirani. Naravno Yamaha i prije recimo na TD-mu imala jako lipe retrovizore, inače to ružno izgleda kao nekakva ticala, međutim ovdje su jako lipi, ali u svakom planu nešto fali, pa tako i tome. Dosta su uski što ćete vidjeti tokom vožnje i ne možete baš vidjeti puno. Motor je vodeno hlađenje, 6 brzina, kočnice. Što se tiče same Yamahe,
uvijek znamo da su Yamahe bile dobre kočnice, tako i na ovome. Mislim da dosta vas koji poznajete ovaj motor i oni koji ga ne poznaju su čitali o njemu i gledali su sigurno nekakva videa. Ja tu ne bi puno duljio, ja bi radije da se idemo provoza pa da vidimo da li je on zapravo vrijedan tih 78.000 kuna ili 80, koliko god već da je košta. Ajmo se malo provozat. Ovo je šta naš tracer kaže. Trenutno je u standard modu, traction control možemo isključiti tako što držimo ovi botom, evo sad kad gori lampica on je isključen, imamo njegovu punu snagu. Ovo bi kao treba biti nekakav touring motor, jel? Tako je zamišljen. Ne znam baš bi li ovo uzeo za touring motor, prenervozan je da bi mi bija touring motor. Znači motor je ovako što se tiče položaja vožnje, ruke su vam ono uspravne, znači ono osjećate se kao neka kutija što ide u teretanu. Sve ovo ostalo mi se čini ok. Položaj nogu je ono dosta sportski, znači cijeli motor je koncipiran sportski. Što se tiče samog upravljanja motora, dosta je lagan i upravljiv. Za mene ipak mislim ovako kad je isključen ovi traction control da je motor presnažan. Znači pogledajte ovo. Stvarno motor znači okida u kojoj god brzini vi date gasa. Motor jednostavno počne mu se odizat puno prednji kraj, pošto je ovi tvornički volan jako širok i pošto su vam laktovi ajmo reći uzdignuti, vi vidite samo ovu ovdje polovicu od retrovizora i to mi jako smeta jer su ovdje dosta uski i onda nemam uopće preglednosti za sebe, ali nije ni bitno šta je iza mene kad sam uvijek prvi. Šala mala. To je neka sam uvijek prvi, nego kad sam uvijek najbrži, to sam ti ja reći. Znači ovako što se tiče gradske vožnje, motor je stvarno dobar, visoko ste gore, što znači da vas auti dosta više primjećuju nego na R motoru. Položaj nogu je dobar, znači uopće me ne umara položaj na ovome motoru. Znači mogao bi ga koristiti kao svakodnevni motor i što mi je najbolje od svega, uvijek je spreman za gas. Evo recenzija, drugi dan. Jučer mi se kartica pokvarila, znači samo mi je kamera odjedan put prestala snimat. Mogu vam reći da je stvarno precizan i dobar ovako u okukama. Stvarno nemam primjedbu. Već postaje nestabilan, moramo ga odmah šaltati u višu brzinu. Evo malo otvorene vožnje, iako je malo mokra cesta. Traction control nam je upaljen, motor stvarno grmi i vozi se neloše, samo evo kao što vidite stvarno je mokra cesta. Motor je ovako u normalnim okretajima dosta miran, vozi se bez ikakvih problema, međutim čim se prođe 9000 okreta motor postane neupotrebljiv. Što se tiče ovako voznosti, motor je stvarno dobar. Znači, di god vi želite njega usmjeriti u zavoju, on ide tu, znači preciznost odlična. Ovdje katastrofa, znači napravili su prejak touring motor, ne može mu ni jedan motor u klasi dodat vode što se tiče snage. Međutim, upravljivost bez amortizera volana mi je stvarno katastrofa.
Ne znam uopće kako možeš proizvesti motor ovakav bez amortizera, volana, dakle totalno nesigurno. Evo sad kad sam da gasa na ovaj B mod, evo sad ćete vidjeti. On ide i dalje dosta dobro. Međutim, ovo je sad više Tracer 700 nego Tracer 900. Znači stvarno se osjeti ta razlika. Dobra je stvar što možete mijenjati modove u vožnji. Zavoji mu leže stvarno super do 9000 okretaja. Iza toga postane stvarno nekontrolirana neman. I evo ga, to je to. I već sad vidite ovdje na volanu kako motor počinje biti nestabilan. Evo sad je recimo isključen traction control i u A modu. Evo, to je to. Znači, to je to. Nakon toga motor više postane nevozljiv. Jednostavno se sve trese i mrda. A vidjeli ste ovoga i sami sada koju snagu ima. A šta se tiče ovako neke normalne, pristojne vožnje, definitivno odličan motor, znači vozan, precizan, lagan za upravljat. Znači stvarno kad ga vozite imate osjećaj uopće, to jest nemate osjećaj da je motor od 900 kubika u pitanju. Ali kad okrenete ručku onda i tekako imate. Znači ova njegova kvaliteta izrade šta je možda malo lošija i te stvari šta nema amortizer volana. Ovo je ipak budžet motor, znači motor koji je u samome startu bija dosta jeftin, tako da je bija kvalitetniji, da ima kvalitetnije vilice, da je bija bolja kvaliteta ovih plastika. Motor sigurno ne bi koštao 70-80 kuna, tako da moramo i na to isto obratiti pozornost. Tako da glavni savjet kod ovoga motora, ako ga budete kupili, ili kupite dodatno amortizer volana, ili gledajte da ga motor već ima. Isto tako znam masu ljudi što su kupili ovi motor pa su se na kraju razočarali. Sa kočnicama sam oduševljen. Kako to inače bude kod Yamahe, stvarno imaju brutalne kočnice. Zaštita od vitra 10 od 10, znači ja stvarno ne mogu vjerovat da ova prednja maska i ovaj vizir mogu toliko štititi od vitra. Nekako imam osjećaj kao vozi novi motor da mi je više prednje kolo u zraku nego što je na cesti. Ili barem djelomično. Ovo je, ajmo reći, neki budžet all around motor, znači nigdje nije specifično, ali ga ima u svim kategorijama pomalo. Evo smo došli do kraja i popularnoga Tracera. Znači ovaj motor me malo iskreno i razočara. Očekivao sam puno više jer sam stvarno vidio masu ljudi da ga ima. Motor čim priđe 8000 okretaja postane jako nestabilan. Znači sve se trese. Znači ovaj motor ipak košta 78.000 kuna onda kad je bio novi. Tako da ne možete baš očekivati da ima svu full opremu. S druge strane opet morate ulagati u sic koji vas košta, mislim, oko 2500 kuna, onaj komfort.
jer je motor tvornički jako neudoban. Kočnice su dobre kao i kod svake Yamahe, tu uopće nema zamjerke. Za ove gasere koji vole dat gasa, definitivno dobar gaserski motor, ali nemojte biti glupi, staviti amortizer volana, inače će vam se dogoditi da počne udara u graničnike pa ćete se prosuti i napraviti samo sebi štetu, a možda i drugima, ne daj Bože. Potrošnja ovoga motora mi se izuzetno svidjela, znači prosječna potrošnja je 5,5 litara za 900 kubika, to je stvarno ništa. Ako tražite nekakvi motor za ići na put sa ženom, ne bi ga baš preporučio, osim ako ga nećete voziti u 600 na 5-6 tisuća okretaja, tako da ne znam, nije mi baš neki travel motor, da se možete ići provoza negdje malo dalje, ne znam, sad iz Splita na Plitvice, to je ok, ali sve više od toga nije mi baš ovaj motor za to. Dosta ljudi koji vozi MT-a 09 i Tracera 900 da im se odvidava ova centralna matica, tako da bi na kraju zaključio ovu recenziju sa jednom ocjenom od 6,5. Zašto 6,5? Jer stvarno mislim da je ovaj agregat presnažan za sve ovo i da morate usud dodatnog novca da bi motor bio stabilan i vozan. Motor se također pri velikim brzinama, znači volan neprecizan postaje, skakuta. Nije da ga ne bi preporučio, nego jednostavno ne bi mi ovo bio prvi izbor, možda 4., 5. izbor među motorima ove klase. To bi bilo to za danas, vidimo se sljedeći put. Također ćemo imati na recenziji još jednog Tracera 900 2019. godinu, ali sa full opremom, sa quick shifterom, amortizerom volana, komfort sicom, i onda ćemo napraviti usporedbu s ovim motorom da vidimo jesu li te razlike uopće značajne. Ostavite komentar dole kako vam se svidjela recenzija, lajkajte, šerajte i subscribeajte i vidimo se sljedeći put.